नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू स्टडी हाउस। तेज आज आम क्लास रही आम क्रिया विषय आलोचना करेंगे। पूर्वर आम विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय विषय आलोचना करें अर्थात आम जो पद को 5 भाग में विभक्त कर विषय आम 4टी जाक अलरेडी आलोचना कर सारी। जदि आपण मैंने से विषय से आलोचना को देखी ना से वीडियो आमर प्लेलिस्ट अच्छी आपने जाकि चेक कर दिंतु। ठीक अच्छे तेरे आज आमर आलोचना रही क्रिया। तेरे क्रिया कहले कौन जो आमर क्रियाटी रही क्रिया कहले कौन बुझा जाए से विषय संपूर्ण आम आलोचना करवा। क्लास शेष पर्यंत जोड़ी होकर रुहतु पेन और पेपर पाखे रखी था जहाद्वारा किसी भी किसी नोट्स आप बनवा चेष्टा करेंगे। तेबे आम प्रथम आसतु आम जाना जो पद द्वारा कौन सी कार्य हेबा हेउथिबा बा होइथिबा सूचित हुए ताहाको आमर क्रिया बोली कहुए। अर्थात वाक्य रे व्यवहृत जो पदरू कौन सी कार्यर सूचना मिले ताहाको ही आम क्रियापद बोली कही था। ठीक अच्छे अर्थात आम यदि किसी कार्य करवा मनकर मु कहबी आम एग्जांपल नेबा गायत्री गीत गाँची ताहले से कौन गाँची हूँ कौन गोटे कार्य को सूचाऊँ से गीतटी गाँची। सेमती कहे गोविंद पड़िया खेलुची गोविंद कौन करुँची ना कौन कार्य करुँची ना खेलुची। तो से जो खेलुची हूँ मनकर एमती आम कहबा सीता क्षीर पिउछ। तो एक सीता कौन कार्य करुँची ना क्षीर पिउची पीवाटा कौन गोटे कार्य को सूचना प्रदान करुँची। तेणु आम कहबा वाक्य रे व्यवहृत जो पद आ पद आम जानी जो गोटे गोटे सब जाक पद रही सीता गोटे पद क्षीर गोटे पद पिउची गोटे पद। तो वाक्य रे व्यवहृत जो पदरू कौन कार्यर सूचना मिले हुए तो से कार्य हो सारी हेब। ठीक अच्छे तो तार जदि से किसी सूचना मिले कार्य जदि सूचना मिले ताहाको ही आमर क्रिया बोली कहुए। ठीक अच्छे तेबे क्रियार मूल रूप को धातु कहुए। यहाँ मध्य परीक्षा प्रश्न आसे क्रियार मूल रूप को कौन कहुए क्रियार मूल रूप को धातु बोली कहुए। अर्थात प्रत्येक क्रिया गोटे गोटे धातु ही उत्पन्न होइछि। तेबे आम जदि कहबा प्रतिटी क्रिया गोटे गोटे धातु ही उत्पन्न होइछि। एग्जांपल ले आम देखिबा हसिबा हसिबा गोटे कौन क्रियापद रही तार मूल धातु होछि हस। सेमती करिबा करिबा क्रियार मूल धातु होछि कर। तो ये सब कौन होछि ना ये सब होछि गोटे गोटे धातु ये धातुरु ही आमर क्रियाटा उत्पन्न होता है। ठीक अच्छे वाक्य रे व्यवहृत हेबा मात्रे यही मूल धातु वचन पुरुष काल इत्यादि भेदरे भिन्न भिन्न रूप धारण करे। जेतेबेले ए क्रियापद गुड़िक मूल धातु गुड़िक वचन पुरुष लिंग काल एसबू भेदरे विभिन्न भिन्न भिन्न से कौन करे ना रूप धारण करे। जेमितिक आम देखा पढ़ा क्रियार मूल धातु होछि पढ़। वाक्य रे आम पढ़ू पढ़ू अच्छी पढ़े पढ़ पढ़ी अच्छी पढ़ी थिला पढ़िला पढ़िब इत्यादि कौन आम विभिन्न भेदर माने ताकू व्यवहार करुचे। जमी वचन भेदर हो पुरुष भेदर हो काल भेदर हो लिंग भेदर हो एमती भाव में व्यवहार करुचे। ठीक अच्छे उत्पत्ति दृष्टि प्रधानतः धातु को आमर 2 भाग में विभक्त करा जायछि। तेबे मन रखिबा धातु को आमर केते भाग में विभक्त करा जायछि ना 2 भाग में। कौन कौन ना मौलिक बा प्राथमिक धातु प्रथमटी द्वितीयटी होछि वैकृतिक बा व्युत्पन्न धातु। ए मौलिक प्राथमिक धातु को पुणी 4 भाग में विभक्त करा जायछि। कौन कौन ना जेमिति आमर प्राथमिक तत्सम धातु जेमिति आम शब्दर विभागीकरण करथिले सेमिति तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। ठीक अच्छे आ व्युत्पन्न को आम 2 भाग में विभक्त कर सब आम आग को आलोचना करवा। ठीक अच्छे प्रथम जो मौलिक बा प्राथमिक धातु आमर 4 भाग में विभक्त कर विषय आम आलोचना करवा। तो प्रथम रही आमर तत्सम प्राथमिक तत्सम धातु। तो ये जो प्राथमिक तत्सम धातु कहले कौन जो सबू धातु अविकल संस्कृत आनीत होई ओडिया रे व्यवहृत होई अछंती ताहाकु ही आमे कहिबा कौन ना तत्सम धातु। अर्थात जार परिवर्तन हो जहाँ को आम संस्कृत जमी जो धातु को व्यवहार करुले से ठीक सेम धातु को आम ओडिया रे व्यवहार करुचे ताहाकु आम प्राथमिक व मौलिक तत्सम धातु बोली कही था। ठीक अच्छे तो यार किसी एग्जांपल आम नहीं कौन कौन से सब धातु रही जमी आमर अर्च अर्च अर्थ आम कौन कहबा
ପୂଜା କରିବା। ଯେମିତି ଇଟ୍ସ अर्थ କ'ଣ ରହିଛି ଇର୍ଷା କରିବା। ଯେମିତି କୁଟ अर्थ କୁଟିବା। ଯେମିତି ଗଣ अर्थ ଗଣିବା। ଘଟିବା ଚୁମ୍ବିବା। ନମିବା ସେମିତି ଫଳିବା। ବାଧିବା। ଭାସିବା। ମିଳିବା। କଷିବା। ଭଜିବା। ଭାସିବା। ଯିବା। ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା। ସେବିବା। ହସିବା। ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତରୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କେତେକ ଧାତୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ମୌଳିକ ବା ପ୍ରାଥମିକ ତତ୍ସମ ଧାତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତତ୍ସମ ଧାତୁ କ୍ଲିଅର। କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଆମେ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ ଧାତୁ ବୋଲି କହିବା। ଧାତୁକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ରୂପ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ମୌଳିକ ଧାତୁ, ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଧାତୁ। ସେ ମୌଳିକ ଧାତୁକୁ ପୁଣି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ବୈଦେଶିକ, ଦେଶଜ। ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ଆମେ ତତ୍ସମ ଧାତୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ତଦ୍ଭବ। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଧାତୁ ସଂସ୍କୃତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେମିତି ଆମେ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ। ଯଦି ଶବ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶବ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଯେଉଁ ସବୁ ଧାତୁ ସଂସ୍କୃତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର କର, ଯେମିତିକି କାନ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। କରର ଆମ ସଂସ୍କୃତ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ରୁ। ଯେମିତି କାନ୍ଦର କ୍ରନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ, ସଂସ୍କୃତରୁ ସେ ବଦଳିକି ଆସି କାନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି କାଠ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଠ ରହିଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଜିଣି, ଗଢ଼, ଥା, ଧର, ନେ, ପଡ଼, ପି, ଗା, ଜାଣ। ଏସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ପି ଆମର ପା ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ଯେମିତି ପଡ଼ ଆମର ପଦ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ଧର ଆମର ଧୃ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ଥା ଆମର ସ୍ଥା ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ଗଢ଼ ଆମର ଗଠ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ତାର ଧାତୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ଦେଶଜ ଧାତୁ କ'ଣ। ଯେଉଁ ସବୁ ଧାତୁ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆନିତ ହେବାର ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଦେଶଜ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମରି ଦେଶରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ସବୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ତତ୍ସମ, ପରୋକ୍ଷ ଆମର ହେଲା ତଦ୍ଭବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଦେଶଜ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଛି ଅଟକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟକିବା। ଆଉଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉଜିବା। ଆକଟ ଆକଟିବା। ଘୋଷାରିବା। ଚକଟିବା। ଚଢ଼ିବା। ଚମକିବା। ଚାଟିବା। ଚାହିଁବା। ଛାଡ଼ିବା। ଛାଣିବା। ଠେଲିବା। ଡାକିବା। ଡୁବିବା। ଢୋକିବା। ସରି। ତ ଏସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏସବୁ ରହିଛି ଆମର ଦେଶଜ ଧାତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଶଜ ଧାତୁ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ବୈଦେଶିକ ଧାତୁ କ'ଣ। ବୈଦେଶିକ ଧାତୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସବୁ ଧାତୁ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାରୁ ଆନିତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ବୈଦେଶିକ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର ପକଡ଼, ବଦଳ, ବିଗଡ଼ ଏସବୁକୁ ଆମେ ବୈଦେଶିକ ଧାତୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଧାତୁ ରହିଛି ମୌଳିକ ଧାତୁର ଆମର 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ରହିଥିଲା ସେ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନକୁ ଆମର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ରହିଛି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ବା ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରହିଛି ଆମର ନାମ ଧାତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଧାତୁରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାର ସୂଚନା ମିଳେ
ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଜକ ବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଶିଳ୍ପୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ୁଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ ଆଗ କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ କହିଲେ ନା ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛି ହେଲା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ବା ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ବୋଲି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଆହୁରି ଭଲସେ ବୁଝିବ ଶିଳ୍ପୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ୁଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଗଢ଼ୁଛି ଆମର ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟା। ଏହା ଧାତୁ କ'ଣ ନା ଗଢ଼ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ମୌଳିକ ଧାତୁ। ରାଜା ଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଢ଼ାଉଛନ୍ତି ରହିଛି ଏହାର ଧାତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଗଢ଼ା। ତ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ରାଜା ଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ୱାରା ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ନିଜେ ଗଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ମିଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଢ଼ା ଧାତୁଟି ରହିଲା ତାହା ହେଲା ଆମର ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ। ବୁଝିହେଲା ଏଥରକ। ତ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁରେ ହିଁ ଗଠିତ। ତ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାରୁ ବହୁତ ବାର ଆସୁଛି ତେଣୁ ଭଲ ସେ ମନେ ରଖ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କେହି କିଛି କରାଇବାର ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଇବାର ସୂଚନା ମିଳେ ଯେଉଁ ଧାତୁରୁ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ଧାତୁ ବୋଲି କହୁଛେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବାର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ ହିଁ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତ ଏଇଠି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ସେମିତି ମା ଶିଶୁକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଇ ପିଆଉଛନ୍ତି ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାମ ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ବିଭକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣକୁ ଆମର ନାମ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବିଭକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣକୁ ହିଁ ନାମ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ନାମରୁ ଗଠିତ ଧାତୁକୁ ନାମ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ନାମରୁ ଗଠିତ ଧାତୁକୁ ଆମର ନାମ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା କ'ଣ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା ଜାଣିପାରିବ। ମହାକାଶ ଯାନଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ରହିଛି କ'ଣ ମୁହାଁଉଛି ତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଛି ମୁହଁ। ମୁହଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା। ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ରହିଛି ମୁହଁ ତେଣୁ ଏଇ ମୁହଁରୁ ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଛି ମୁହାଁଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା ଏହି ମୁହାଁଉଛିକୁ ଆମେ କହିବା ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ବା ଧାତୁ ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଏକକ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧାତୁରୁ ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ରିୟାପଦ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି ଏ ଉ ଅନ୍ତି ଏସବୁ ଯଦି ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଧାତୁକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ଏକକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପଢ଼େ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇ କରିଛେ ଏଇଟା ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ବିଭକ୍ତି ଏ ନେଇଛେ। ଯେମିତି ପଢ଼ନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତି ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟା ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତି ଏଇ ସମାନ ରହିଲା ଏଠି ବି ପଢ଼ ଅଛି ଏଠି ବି ପଢ଼ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ତି ଆଉ ଏ ବିଭକ୍ତି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଏକକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ରହିଛି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ସେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଧାତୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବିଭକ୍ତି ବଦଳୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏକକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା। ମୁଖ୍ୟ ଓ ଗୌଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଧାତୁରୁ ଗଠିତ କ୍ରିୟାକୁ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁରେ ଉ ବା ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଗୌଣ ଧାତୁରେ ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ବା କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଥାଏ। ତ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏକକ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଧାତୁରୁ ଆମର ହେଲା
तो से कौन कहूँ ये से आम कौन कहला ना गोटे धातु ये कौन कहे ना दुईटा रही गोटे मुख्य गोटे गौण रोचे ठीक अच्छे ये दुईट धातु गठित क्रिया को आम जब कहवा आम कह यौगिक क्रिया बोली कहवा मुख्य धातु उ बा ई प्रत्यय लगी था गौण धातु तार धातु विभक्ति लगी था आम ना गोटे एग्जांपल लिखुअछि कौन कहला मुख्य धातु उ बा ई मुख्य धातु कि लेख लेख धातु उ अच्छी ठीक अच्छे आ गौण धातु कौन अच्छी गौण धातु है अच रे ई लगी ठीक अच्छे तो यह आम कौन कहवा लिखुअछि सेमती लेखी अच्छी गोटे लेख युक्त ई अच युक्त ई लिखुअछि तो ये जदि कहवा मूल दुईट माने मुख्य गोटे क्रिया थी मुख्य धातु थी गोटे गौण धातु थी दुईट धातु सहित दुईट धातु रु गठित क्रियापद को आम यौगिक क्रिया एमती मन रखा गोटे एकक कहले एक यौगिक कहले एक रु अधिक दुईटी मुख्य आ गौण ठीक अच्छे तापर आम देखा क्रियापद को प्रधानतः आम देख एकक देखिले यौगिक देखिले तापर आम देखा समापिका और असमापिका क्रिया समापिका क्रिया कहले कौन नामर तो टिके टिके जानी होथिबो समापिका कहले जहाँ सामान कौन जार संपूर्ण अर्थ रही संपूर्ण रही जो क्रियार व्यवहार द्वारा अन्य क्रिया को अपेक्षा न रखी वाक्यर अर्थ संपूर्ण रूपे प्रकाश पाए ताहाको समापिका क्रिया कहुए अर्थात से कौन कहूँ ना जदि जो क्रियापद द्वारा वाक्यर संपूर्णता प्रकाश पाए ताहाकू आमर समापिका क्रिया कहुए से अन्य कौन क्रिया को अपेक्षा रखे नहीं अर्थात जो क्रिया संपूर्ण रूपे तार निजर अर्थ प्रकाश करे जो क्रिया वाक्यर संपूर्ण रूप से अर्थ प्रकाश करे ताहाकू समापिका क्रिया कहुए ठीक अच्छे एग्जांपल नबा पिलाटी सोई अच्छी पिलाटी सोई ना तार आ कौन क्रिया को से अपेक्षा करूनी से वाक्यटी संपूर्ण रूप से रही जे पिलाटी शोची आ गोटे एग्जांपल राम बाबू ऑफिस जाइछंती सी संपूर्ण भाव में जाइछंती शोई अच्छी यह कौन संपूर्ण भाव में वाक्यटीर परिसमाप्ति अर्थ संपूर्णता प्रकाश करुच्ची तेणु आम यह कहवा कौन ना समापिका क्रिया बोली कहवा तापर आम देखा असमापिका क्रिया असमापिका क्रिया कहले कौन ना जो क्रियार व्यवहार द्वारा वाक्यर अर्थ संपूर्ण रूपे प्रकाश पाए नहीं समापिका कहले प्रकाश पाउथिला असमापिका कहले संपूर्ण रूपे प्रकाश पाए नहीं या कौन करे ना अन्य क्रिया को अपेक्षा रखे ताहाको ही आमर असमापिका क्रिया कहुए ठीक अच्छे जमीक आम सैन्य मैंने अस्त्र धरी ये जो धरी रही आम असमापिका क्रिया यदि एतिक मुझे लिखिदेली अस्त्र धरी कौन कले ये कौन आउ गोटे क्रिया को अपेक्षा करुच्ची तो ये जो धरी रहा यह कौन रहा ना असमापिका क्रिया युद्ध को गले यहाँ रहा आमर समापिका क्रिया ठीक अच्छे तेरे आउ गोटे एग्जांपल नहीं जावा जानी हम अशोक विद्यालय को जाई एतिक जदि लिखी ताले ये जो जाईटा रहा कौन ना अशोक विद्यालय को जाए कौन गला खेलिला बुलिला नाचिला कूदिला ना कौन गला तार अर्थ संपूर्ण रूप प्रकाश पाऊनी तेणु यह होमर कौन ना असमापिका क्रिया से कौन करुच्चे आ गोटे क्रिया को अपेक्षा कर प्रधान शिक्षक को साक्षात कला आ साक्षात कलाटा कौन रही ना यह हूँ समापिका क्रिया विद्यालय को जाऊ जाऊ मु रहीगला विद्यालय को जाऊ जाऊ ये जो जाऊ जाऊ रहा कौन रहा ना विद्यालय को जाऊ जाऊ कौन है से किसी तार संपूर्णता प्रकाश करूना तेणु यह आम कहवा यह गोटे असमापिका क्रिया यह कौन आ गोटे क्रिया को अपेक्षा कर पड़गली एक अपेक्षा कर ठीक अच्छे यह आम कहवा असमापिका क्रिया हूँ जाऊ जाऊ जाई धरी सब आमर कौन रहा ना असमापिका क्रिया जहाद्वारा वाक्यर संपूर्णता प्रकाश पाए ना आ वाक्यर संपूर्णता अन्य एक क्रिया को अपेक्षा रखे ठीक अच्छे आ जो असमापिका क्रिया रहा से तार विभिन्न रूप विभिन्न प्रकार व्यवहार रही जमीक से आनिबा निमित्त बा देखिबा निमित्त व्यवहार करा जाए जमीती बहु पानी आनी जाइछी आनीटा अर्थ आनिबा निमित्त असमापिका क्रिया रही सेमितिक अनेक प्रकार से रही तार व्यवहार रही तापर आम देखा अमिश्र क्रिया अमिश्र क्रिया कहले कौन ना गोटे पदरे प्रकाशित क्रिया को अमिश्र क्रिया कहुए है तो गोटे पदरे प्रकाशित क्रिया को आमर अमिश्र क्रिया कहुए जमी आम देखिले शोइले मिशिछि धाइबा भुंजिबा इत्यादि को आम कौन कहबा ना अमिश्र क्रिया ठीक अच्छे क्या द्वारा मिश्रित होई नहीं
आ मिश्र क्रिया कहले कौन दुईटी पदर प्रकाशित क्रिया को मिश्र क्रिया कह जाए। मिश्र है दुईटी पद दुईटा पद द्वारा कौन गोटे पदर जब प्रकाश होता अमिश्र क्रिया दुईटी पद हेल्ले मिश्र अर्थात कौन मिश्रित किसी रही। तो ये जो देखिलेटा को आम एमती लिखिपर दर्शन कले शोइलेटा को आम शयन कले सॉरी सेमती मिशिची को मिश्रित होइछि धाइबा को धावन करवा भुंजा को भोजन करवा एमती लिखिपर कि नहीं। तो ये क्रिया गुड़ी को आम कह जेहेतु दुईटा लेखा पद रही कौन दर्शन और कले आम देखिले बोलिकी आम कहीपर। तो ये दर्शन कले जदि थी मिश्र क्रिया जदि देखिले थी अमिश्र क्रिया। ठीक अच्छे तापर आम जाना सकर्मक क्रिया कौन। सकर्मक क्रिया कहले कौन जो क्रियार कर्म थाए ताहाकू सकर्मक सकर्मक अर्थात तार तो कर्म ही निहाती थी ना जदि कर्म नथिबो ताको आम कौन सकर्मक कहीपरिबानी तेणु ताहाकू आम कहबा सकर्मक क्रिया। एग्जांपल रही बिराड़ी मूषा मारिला बिराड़ी कौन मारिला मूषा मारिला जदि आम वाक्य को किए कौन पचारिबा किए कौन कहीं ये सब जब प्रश्न पचारिबा जदि आमको उत्तर मिलूँ ताहले आम ताको कौन कहबा कर्म बोली कहबा। ठीक अच्छे द्वितीय एग्जांपल नेबा मालविका माछ काटुची मालविका कौन काटुची माछ काटुची तेणु ये जो क्रियापद काटुची रही यार कर्म किए माछ। जदि आम क्रिया को कौन क्या कुआड़े ये सब प्रश्न करने द्वारा आमको उत्तर मिलूँ ताहले आम ताको कौन कहबा कर्मपद बोली कहबा। ठीक अच्छे जदि आमर क्रिया को किए कौन क्या कुआड़े बोली सब सॉरी किए नुहे कौन क्या कुआड़े बोली प्रश्न पचारिबा जदि आमको उत्तर मिलूँ ताहले आम ताको कर्म बोली कहबा। ठीक अच्छे तापर आम देखा अकर्मक सकर्मक जदि कर्म थाए अकर्मक जदि कर्म न थाए। ठीक अच्छे ना जो क्रियापदर कर्म न थाए ताको अकर्मक क्रिया कहती। जमी आम कह पिलाटी दौड़ुची पिलाटी केमिति दौड़ुची जना ना घोड़ा सॉरी पिलाटी हसुची केमिति हसुची तो जना ना आमको घोड़ा दौड़ुची घोड़ा कौटी दौड़ुची कुआड़े जाऊँगी कुआड़े दौड़ुची एक कथा भी तो आम जाने तेणु यह आम कौन कहबा अकर्मक क्रिया बोलिकी कहबा। यही हसुचीटा को अकर्मक क्रिया ये वाक्य घोड़ा दौड़ुचीटा ये वाक्य अकर्मक क्रिया। ठीक अच्छे तापर आम देखा गोटे अच्छे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक कहले कौन जब दुईटा कर्म थब समय समय गोटे क्रिया दुईटी कर्म ग्रहण करें ए प्रकार क्रिया को द्विकर्मक क्रिया बोली कह जाए। आ समय समय जदि दुईटा कर्म थाए ताहले आम ताको कौन कहबा ना द्विकर्मक बोली कहबा। ठीक अच्छे तो द्विकर्मक आम एग्जांपल नवा द्विकर्मक कहले आम क्या कही था देखा शिक्षक छात्र मान को प्रश्न पचारे शिक्षक कौन पचारे कौन हो गोटे आमर मुख्य रही गोटे गौण रही। ठीक अच्छे शिक्षक कौन पचारे यहाँ हूँ प्रश्न तेणु यहाँ को आम मुख्य बोलिकी कहबा क्या पचारे छात्र मान को पचारे यहाँ हूँ आमर गौण। ठीक अच्छे सेमती बापा माँ को पुराण शुणाउथिले बापा कौन शुणाउथिले पुराण शुणाउथिले यहाँ हम आमर मुख्य कर्म क्या शुणाउथिले माँ को शुणाउथिले यहाँ हम आमर गौण कर्म। ठीक अच्छे तेबे सब बेले मन रखिबो क्रिया पाखरे ही मुख्य कर्म बसता तार परवर्ती समय गौण कर्म बसी थाए क्रिया पाखरे सब बेले पाखापाखि ही तार मुख्य कर्म थाए और तार परवर्ती समय ही गौण कर्म बसी थाए। ठीक अच्छे तेबे आम आज आलोचना कले क्रिया क्या कह जाए क्रिया केउथुरु सृष्टि हो तार मूल रूप कौन सकर्मक अकर्मक द्विकर्मक क्रिया एकक क्रिया यौगिक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया नामधातु क्रिया मिश्र क्रिया अमिश्र क्रिया ये सब आम आलोचना कले यह व्यतीत आमर वर्तमान माने नित्य वर्तमान काल में किभଳି भाव क्रिया व्यवहृत होता है साधारण वर्तमान काल में क्रिया किभଳି व्यवहृत होता है से सब टिके अच्छे से सब आपण मैंने समस्ते जानते मुझे विशेष किसी आलोचना करूनी। तेबे आशा करुँच आज क्लास समस्त को भल लगी सबू बुझी हो जदि भल लगी था क्लास तबे मते कमेंट सेक्शन रे जनइबा को अनुरोध आउ जदि आपण नुआ अच्छी क्लास तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहाँद्वारा मु पोस्ट करुवा समस्त नोटिफिकेशन वीडियो आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। ठीक अछि तेबे आज क्लास को एठी रखुची। नमस्कार जय जगन्नाथ।